ମୁଁ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ, ମାନେ ଜଳ ଅଭିଷେକ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେଇପଟେ। ଏଠି ଆମେ ଲାଇନରେ ଅଛୁ, ପୁରା ବଡ଼ ଲାଇନଟେ ଲାଗିଛି ଏଠି। ଆଉ କେହି ମାନେ ବି ଲାଇନ ଭାଙ୍ଗିକି ବି ଯାଉଥିଲେ। महा एबे चलो जीवा मामा घर को तापर आसवा मेन गेट एटा फास्ट द्वार तापर से प्रवेश सेटा सेकेंड द्वार फास्ट द्वार दर्शन सरीगला तो लाइन लगी आहरी भी पानी बार आस लाइन लगी एबे चला जीवा चला घर को जीवा सरीगला काम आहुर भी लोग केते आहुर बहुत लोग आसन प्रभुଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପାର୍କିଂ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିବାକୁ। आम देखी बड़ किमिरटे आपण को देखा देखला आम तापर कहली से पलि चल से आम पाक पलि गाड़ी नहीं पलि चूड़ीटा सब भोग काटी देला बो गाँव में दवापा वीडियो देखते थैंक यू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट।